Hola, gente azul, bienvenidas un día más a mi canal, soy Enea y vamos a jugar a Mass Effect 2. Estaba deseando jugar Mass Effect 2. Dejé un poco de lado a Mass Effect cuando jugué Mass Effect 1, me lo pasé ahí del tironaco, porque quería jugarlo en Twitch y jugar con gente y que me dijeran elecciones y cosas así. Pero, como siempre, tengo problemas sociales y twitcheros. Pero it's okay, por ahora no hago otra vez directos en Twitch, pero no pasa nada, todo es correcto. Podéis ir abajo y seguirme porque dentro de poco volveré a dar directos en Twitch. Y nada, así que por ahora voy a empezar a jugar porque es que ya no puedo más con mi alma, quiero jugar a Mass Effect. Y cuando pueda, pues seguiré jugándolo en directo. Si no, empezamos de nuevo, no pasa nada. Yo, problema ni uno. Ahora sí, dejad comentarios qué os parece, que me queréis y que me adoráis. Y bueno, ya está, os dejo con el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Vale, a ver, seguimos en locura, subida automática. Ahora Shepard, esa soy yo. Vale, Grex ha sobrevivido. Fui virtuosa. Ashley pasó a mejor vida. Salvé a esto. Anderson está en el consejo. Centinela. Perfil psicológico. Vale, pues nada. Nada más que decir. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Ahí el tabaco. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. No sabemos, It's up to us pero to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. eso va a ser complicado. Ha transcurrido un mes desde el... Tata. Vuelvo. Normandy. Hacía tiempo que quería volver a jugar a... O sea, seguir con Mass Effect. Disengaging FTL drives. Joker. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! No solo que... Presley! Adiós, Presley. Kinetic barriers down.
breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Hostia, es verdad, tuve un rollo con Liara. No me acordaba que mi romance en el primer juego había sido Liara. Shepard! Esa soy yo. Distress beacon is ready for launch. La voz de Shepard. Se me ha puesto el pelo de gallina. Más les vale. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Te vas a ir. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Adiós, Liara. Shepard, Liara, go. No. Now. Aye, aye. Ay, ay, capitán. Mírame. Pero porque intenta ir arriba y luego como que se va para abajo. Everybody in. Go, go, go. Ay, mira qué tensión. Esa era yo. Esa tiene mi misma cara, ¿sabes? Por lo menos me dejarán uno para irme yo. O para que se vaya Joker. Adiós, Normandy. Qué bonito. El inicio de este juego es putamente espectacular. Opa. Por mucho que pille ya... ¿Ves? Por aquí no puedo pasar. ¡Ay! Dios. 5 segundos. ¿Esto es lo que de verdad pasaría en el universo, fuera del universo? Este silencio. Escuchar solamente tu respiración. Qué tremendo, loco. Bueno. Mira, y no puedo correr, ¿eh? Esto aquí... Mira cómo se va cuando lo toco. Dios, tío, es que este trozo es... Mira eso. Putamente espectacular. ¡Aparta! Qué bonito, por favor. Qué bonito. Vale. Llego. Ay, qué silencio. Hola, Joker. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy! I can still save her! No es una persona. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Ahí está. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Le quería decir cosas más fuertes, pero... Es verdad que a él se le rompía todo, acordaos. Un suspiro y se le rompía todo, todo, todo. Adiós, Normandy. Que le vaya bien. Uf.
El inicio de este juego, os lo digo de verdad, siempre, siempre, siempre se me pone la puta piel de gallina. Voy a decir que no, porque esto ya lo tenéis en el canal. Lo dejaré por aquí, por allí, por allá, por comentarios, para que podáis ver el resumen, ¿vale? Es impresionante este juego, tío, de verdad. La saga es mi puta favorita. Bueno, Commander Shepard has been recovered. también. Pero Mass The Effect, Lazarus project will proceed as planned. no hay comparación. Mass Effect. Madre mía, que la reconstruyen pero entera. O sea, es que solamente pensar que en la vida real puede en algún momento pasar esto. Porque esto pasará. Mira, Proyecto Lázaro. Esta soy yo. Esta es la predeterminada, pero esta soy yo. Me quedo conmigo misma. Para seguir un poco la esta. Yo era centinela. Era centinela. ¿Y centinela qué era? Tengo poderes, vale. Centinela era poderes. Sí, era lo de biótico. Era biótica y a la vez tecnológica. Vale, pero también puedo ser... La verdad es que nunca he sido soldado. Nunca he sido... Mira que he jugado veces este juego, pero es que no puedo decir cuántas veces he jugado este juego. Pero nunca he sido soldado ni vanguardia. ¿Era vanguardia? No, soldado y vanguardia. He sido pero casi todas las veces adepto o infiltrado o ingeniero. Centinela esta vez, así que vamos a seguir jugando con Centinela. Vale, sí, soy Ahora Shepard, encantada de conocerte. Terrestre, única superviviente y soy Centinela. Pero en el fondo quiero seguir siendo Centinela ya que lo he probado y pruebo otra cosa como vanguardia. Voy a pensarlo. Aquí leyendo un poco del todo. Soldado, me voy a quitar que no veis. Soldado tiene el lado positivo de que las armas tiene fusil de francotirador, o sea, tiene francotirador. Y si habéis visto la serie mía primera de Mass Effect a secas, que está por ahí en mi canal, la voy a dejar también por aquí, por allí, por acá, para que la veáis. Os daréis cuenta de que el francotirador a mí me llama. Pero claro, no tiene poderes. Entonces esto me tira muy para atrás. Claro. Es que es el único que tiene francotirador, literal. Pero... no. Infiltrado. Claro, pero infiltrado yo ya he jugado con infiltrado. La cosa que sería soldado o vanguardia. Que no he jugado ninguna de los dos. Pues creo que me voy a ir por vanguardia. Porque carga biótica, tracción, onda de choque, escopeta, pistola pesada, subfusil, incendiaria y criogénica. Creo que me voy a ir. Voy a dejar el... es que... francotirador. Vale, voy a ir a... pues mira, me han rehecho y me han cambiado los poderes. ¿Qué le vamos a hacer? Así de guarra es la vida. Claro que sí, soy vanguardia. Mírame.
Me están rehaciendo. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Miranda. Miranda. Me acabo de acordar de Sexo en Nueva York. Miranda. Quédate. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is Es muy off the fácil charts. decirlo cuando te estás despertando y te está dando un ataque de ansiedad, maja. It's not working. Another dose. Now. Debo confesar que a mí Miranda no me motiva. Stats falling back into normal range. That was too close. Mírala. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Un tironaco aquí de pronto. No es un tirón, es que se me ha quedado pegado el pelo. Todo random. Mírame. Mírame. Con el ojo medio abierto. Así duermo yo literal en mi casa. Ya, normalmente. Mi familia se ríe mucho por eso. Duermo así. Vamos, despierta. Harry. Harry Potter. Dios. Estoy deseando. Vale. Hola. Botón lateral. No tengo. ¿Cuánta maldad tenía? Tenía mucho. Hostia, recargo, no me acordaba. Vale. Look out. Bla. Oye, ¿no había aquí una esta brillante tipo... Esto. Look out, wow. Ups, me he equivocado. Quería darle a abrir. Muere. ¿Hay más? ¿Vienen más? Vienen más. Los escucho disparar. Ah, mirados. Yo y mi super puntería que me he quedado atascada. ¡Oh! Me acabo de romper la pierna. Vamos, sube vida. Mira este cómo se arrastra. Toma ya. 2 por 1. Me estaba quedando sin balas. Me ha encantado el que se arrastraba en plan. Ven aquí, Shepard. Vale, esto es un poco una introducción para que te acuerdes de cómo se juega el juego, nuevas mecánicas. Ver a gente morir por los mechas. Lo que vemos todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Ah, no he dejado, ¿cómo? Vale. No he dejado acabarla. Yo ya directamente lo he cogido. ¡Ay, qué volado! Cara. Me he atragantado. Se te pierden. Hay un poco de interferencias, Miranda. Hátelo mirar. Pues lo que iba diciendo, que Harry de Date Prisa. Hola. Ahí. Eso. Ahora voy. Es que creo que esto es de hablar. Bueno, mientras nos está contando el coste astronómico de esto, me apetece un montón jugar a Harry Potter Legacy. Me podéis decir si vosotros también, pero rayado, o sea, no hay nada que me apetezca más. O sea, sí, me apetece mucho más cosas así, pero quiero decir, eso en específico lo tengo como... Como que me apetece muchísimo.
No le he hecho mucho caso porque me acuerdo de la historia, ¿vale? Vuelvo a repetir. Me lo he jugado... Qué mal. ¿En verdad? Si os dais cuenta, el mecha tiene muy mala puntería. Adiós. Ha venido solamente para matarlo y luego se ha largado. No voy a comentar. What? ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado, puto Jacob! Hola, Jake. What happened with you? ¿Puedes atacar a esto? No, todavía no te puedo mandar. ¡Uf, que me matan! ¡Uf, qué susto! Este cambio tan radical. ¿Quién eres? ¿Y tanto? Hostiles detected. Hostiles detected. Hola. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. What's with the mechs? Security. Usually they fight for us. Somebody must have hacked them. That should be impossible. Y los mecha en plan. ¿Por qué? ¿Por qué están hablando? Hay que sacarse al cielo aquí. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Así, de forma fácil y sencilla, ¿eh? No, ni vaselina ni hostia. Tasca en toda la cara. Me encanta cómo no cierra un ojo del todo. Mi cara le pasa algo. Lo importante es lo importante. Tripulación. Tali, Garrus, Grex. Liara. ¿Y esos ojos que me traes, Jacob? No puedes ordenarte a ti mismo que hagas cosas. Vale, a ver, ¿cómo es? Vale, esto es tal. Pues mira, ahora carga. Carga va a ser 1. Esto va a ser 2. Y esto va a ser 3. Y... no. Vale, gracias. Pero si te estoy ordenando cosas, cara patata. Mira, te he ordenado cosas. Oh my. Recarga. Pero si... Le estoy ordenando cosas, ¿eh? O sea, me parece... horrible. Horrible, porque si le doy a la Q, literalmente, es como hacer esto. Entonces, ¿por qué me estás tocando la moral? No voy a investir, me voy por ahí a tomar por culo, ¿sabes? En el culo. Hola, ¿qué tal? La cabeza, gracias. Ya está, ¿no? Ay, mira, loco. Pues mira, principalmente, ¿dónde estás bien? Estoy in love con Liara. No me acordaba, pero estoy in love. Navigator Presley was killed by an explosion, but everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarry, they all made it ahí out está, alive. Liara. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. Dios, es que 2 años, ¿sabes? O sea, que para ti ha sido un cerrar los ojos, ahogarte y luego ya.
Maybe you can track them down after we get off the Porque el station. ahogarte ahí está. If we get off the station. If get off the station. Vale. Ahora So yo. they spent 2 years rebuilding me. Lo Hiding my demás. injuries. I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the Soy una- details. You soy have un to ask the clon. scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. Ah, vale, They no wanted soy to un bring clon. you back exactly as you were. Quería poner un poco de salseo a la vida. You just might have a few extra bits. Me acaban de joder todo. Can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Si es que lo valgo. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Dios mío, nunca me había dado cuenta lo rara que es la cara de Jacob. Pero es que ahora no paro de mirarle. Es como... You need Claro top que eres. security access to hack all the mechs. Ay. Vale, a ver. ¿A Jacob o Miranda? Miranda y Jacob. Vamos a When I preguntar first primero woke por up, Miranda. someone named Miranda was talking to me over the radio. Miranda. We lost contact just before I Ex ran en in. Nueva York. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? No. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care Seguro of unos herself, mechas por ahí. but I hope she's okay. What's your job? Esperemos. Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Igual que yo. Now I'm in charge Lo que of the pasa es que station's yo no me security. vine Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun aquí unless it's a buen pie. darkness. O sea, yo estaba durmiendo. O muerta. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Yep. Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network. Wilson era el tío que se estaba quejando Roger that, de Wilson. Stay on Miranda. this frequency. Pero de todas formas, nosotros se lo preguntamos. Only one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Necesito balas. ¿Tienes balas? Log update. The Lazarus Mira, project is Wilson. about to enter the final phase. It's taken Wilson. nearly 2 years, but we did it. Commander Shepard is alive. This is the most amazing medical achievement in recorded history. Maybe now Miranda will finally show some appreciation for everything I've done. Vale. Uy. ¿Balas? Gracias. Alert. This room is crawling to death. The whole station is crawling. ¿Lo ves? Le he dado la The Q. best I can. Esto se ha movido, no me jodas. Ah, coño, es Jacob. No veo ni 3 montadas en un burro. Y yo diciendo esto se ha movido. Put him down. Eso, I'm put him down. Me queda atascada y... Wilson. Ahí va a decir, voy a probar lo de carga. Pero ya lo mata todo. Wilson, where are you? Server room B. Hurry. They're out of control. Ah, Those stairs, Shepard. God, I'm hit. They shot me. ya voy. Ah. Hay algo que puedo coger. Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals. Pero the me same habéis personality. cambiado, yo antes era... Identity in any way. If she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed.
Pues me habéis cambiado. Yo antes era centinela y ahora soy vanguardia. Malditas perras del infierno que quieren cambiarme. Ahora soy mala. Hola. No, vamos a sacar de aquí, no. Yo me acuerdo de ti, cara sapo. We talk about this after we fix my leg. Should be some medic gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving. Y aquí es cuando te enseñan a encontrar el Medieval. Mira, tantas muertes aquí. Nos preocupamos por ese, señor. A ver. Y nos ponemos en el 2. Me tengo que acostumbrar. Lo del 1-2. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. No importa la mierda todo. You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll ¿Lo sort ves? out whose fault Lo mismo que he dicho yo, Right, Shepard. pero con buenas palabras. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. Wilson, no There's no conoces way a she Miranda. survived. Esa señora se come los mecos. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Puede que sí, puede que no, no me importa. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change. ¿Cómo cambia de opinión Wilson, eh? O sea, puede que sea, pero si me dices algo, pues ya no lo es. ¿Puedo disparar eso? No, estoy gastando balas por la fe. Cabeza, 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 cabeza. ¿Alguien puede destruir esto? Hola. Tan interesante como eso. Okay, we took him down, but this is getting tense. Se está poniendo intenso. Will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Estoy muy tentada en ponerlo de... No he oído hablar de Cerberus. Cerberus. Y lo voy a hacer. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. Pero en el juego primero Cerberus estaba hasta la puta sopa. Cada misión, o sea, cada... un 40% de misiones secundarias era con Cerberus. Luchando contra ellos, además. Que tú decías, madre mía, Cerberus, tío, ¿no te cansas, chaval? De estar todo el rato tocando un poco la moral. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Obviamente. Nobody knows who he really is. ¿Cómo quieres que se llame tu hijo? El hombre ilusorio. Muy bien, vámonos, anda. Me encanta. Es que no iba a ponerme en plan pataleta de... No voy a tal, no sé qué. Un dinero, eso me gusta. No voy a trabajar para el hombre ilusorio, no sé qué. Era en plan... venga, va. Vámonos, que ya he perdido mucho tiempo hablando con gente. Hola. Uy. Epa. Muerto. ¿Aquí? Ay. Upa. No te había visto, garasapo.
Así me gusta. No he disparado. ¿Por dónde hay más? Zona. Ahí hay más. Mechas. ¿Por aquí? Quita Wilson. Wilson me suena un montón. Wilson. ¿De qué sería ahí un Wilson? Casi te disparo, Wilson. A ver. Interesante. Pero esto. Uy, madre mía, eso no me lo esperaba, ¿eh? Excuse me. Excusada. ¿Mueres? Le falta... Mirad, no voy a disparar. Hola, soy yo. Ven aquí, dame un abrazo. Uy, venía a matarla así, en plan. Ey. Y a usted le falta también el brazo del arma. Se ha movido justo... Hola, ¿en serio? Estoy disparando en la cara. ¿No le da? A ver, ahí. Me da una gracia, tío, las que se quedan... ¡Uy, hola! Ay, que tengo una detrás, vale. Yo digo, pero si no me está dando. Aquí hay más. Madre mía, loco, pero ¿cuántos hay? A ver, voy a... Vale. Hola, le estoy dando a uno. Hola, ¿qué tal? Gracias. Esto es mío. Luego lo derivo. No. ¿Cuántas armas tengo? Muy pocas, vale. Ah, sí me gusta. Derivación. Resalta cada nodo para encontrar los símbolos coincidentes. Cuando encuentres dos símbolos coincidentes, selecciónalos para completar el circuito. Completa todos los circuitos antes de que se agote el tiempo. Ok, vamos. Este con este. ¿No? Sí, este con este. Hola, gracias. Este con este. Este con este. Y este con este. Easy peasy. Perfecto. Dinero. Vale, ahí está mina. Siempre comprobar cosas. Vale. No hay nada. Nos vamos. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? Dead? What the hell are you doing? Menuda entrada, Miranda. My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? What the He fuck? sabotaged the Tengo un security dibujito ahí systems, killed my de una staff, bala. and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have Por learned that by favor, now, digo. Jacob. You say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs?
Be my guest. Me has construido desde cero, básicamente, y me dejas aquí. Tal cual. No te creo, Miranda. Besides trying to save your life, Bebiendo Wilson figured out I agua. was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Me encanta. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Tal cual. Qué maja la señora. Ahí dando el dedo en la gallica. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start. No voy a preguntar 2 años porque ya sabemos que es 2 años. Okay. Ya se lo ha dicho. Jacob va. Records show you grew up on Jacob Earth. va. Tough environment, no parents. Sí. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your Sí. team. Do you remember that? Me negué a morir. Fue I doloroso. lost a lot of friends that day. Vamos a tocarle la fibra sensible a alguien. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Yo soy la better de la better. Almost. Let's try something more Almost. recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Sí. Williams was No me killed in action. arrepiento de esa It was your decisión. call. Why did you Nunca. leave her behind? Nunca la dejó viva. Era eso, morir. Being in command means that sometimes you give orders knowing that your people are gonna die. That can't affect your decisions. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Ha respondido 2 preguntas bien. Se sabe toda la vida suya. Vamos a darle un poco de respiro. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Habla con el The Zoom. elusive man is waiting for you in the other room. 2 de rebeldía. 2 de... Voy a ser rebelde. Rebelde sin causa. ¿Dónde es? The elusive man is waiting for you in the other room. Vale. Yo he venido aquí muy jajaja porque me sé el camino, pero en verdad es en plan... Voy a jugar como si no lo supiera. Qué tontería más grande, la verdad. ¿Pero qué? Y es que me veo tan claro que esto es lo que va a pasar en el futuro. Commander Shepard. O sea, no el tío fumando y esas Elusive cosas. man. Elusive man. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. ¿Qué sabemos? What exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one woman, one very specific woman, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. Sí. How are you feeling? No eres amigo mío, You need to chaval. earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same Tell me side. more, We just tell have me different more. weapons. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you.
Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. Por un momento ha desaparecido, o sea, Shepard ha desaparecido. Eso era una interferencia. A ver. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies. Ya te digo, pero total, o sea, esa es la vida. Vale, ¿por qué yo? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And Como I el don't sin know sajo. if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Soy Candice. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They Algo suffered así, ¿no era? substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding. Cuatro Still dedos, stretched tres too dedos, thin to waste resources 20 dedos. verifying the Reaper threat. 20 dedos, Working es algo de- reductions on mercs and pirates is easier Era and así, more sí. Era convenient. así. Era así, era así, era así. Tengo que volver a verlo. Puede que te crea. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Vale. No voy a preguntar, debo fiarme de ellos porque este señor... What do you think I'll find there? If I knew that, I would Me encanta la voz de aburrida find de... any clues you can. Who's ¿Qué abducting the esperas? colonists? ¿Qué esperes? Do they have any Digo, ¿qué connection to esperas? the ¿Qué esperes? Reapers? ¿Qué esperas que encuentre? I brought you back. It's up to you to do the rest. Vale. Se acabó. Nivel 5. 1000 de experiencia. Vale. Investiga sobre los colonos. Vamos The ahora elusive con... man is very impressed with you. Yes. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Estoy por encima y todo. Bueno, vamos a agradecerle. Tenemos que ser simpáticas. I just hope it was worth it. Acordaros que vamos por el camino de la... For someone who spent 2 years putting it back together, you don't seem real fond of me. Pero también tenemos que entender que acabo de ser resucitada después de 2 años y esta mujer me está tocando la moral. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. ¿Qué te Tell me a pasa? little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Tiene 15. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a Me lo friendship. acabo de inventar, ¿eh? Stay focused on the mission. Vas a caer, Miranda. I'd like to know more Vas a about the ser Lazarus mi project amiguita from del the person alma, in ya te lo charge. digo. I wasn't in charge. Te voy a The tener elusive man chupándome el was. culo. If I was running the show, would have done a few things differently. Por ejemplo, What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential. pero me in habéis any way. cambiado, vuelvo a repetir. Me habéis cambiado. Ahora yo soy vanguardia. Sois unas marronas todas. Tú, The Wilson, elusive todos. man is taking an incredible risk with you. I just hope his Gente gamble pays sucia. off. Que me... Vale, misión actual. What can you tell me about this colony we're going to? Yo digo, ¿he Freedom's preguntado Progress? todo? No. It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Ok. It's obvious you're not interested in talking.
Pues se me ha contado un montón de cosas. Me has contado un montón de historias. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. No. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? No. Haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Normal. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know Pero much no la... else. Pero a ver, si tú eres la alianza, tampoco le hiciste el drama a Cerberus. Ahora eres Cerberus. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. ¿Corsario? No me acordaba de la historia de este It señor. was an Alliance initiative. Este señor, en mi opinión, es el más cargante y más innecesario de toda la saga. Por eso es como... O sea, Ashley me caía mal, pero si pudiera, haría lo mismo que con Ashley. La mataba y que le den por culo. Me parece súper idiota, pero no voy a spoilear nada. Bueno, he spoileado mi opinión personal sobre un personaje, pero no... We don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Okay. That's all for now. Yes, ma'am. Yes, man. ¿Y esta gente? ¡Ay! 4 de rebeldía, 8 de virtud. ¡Qué rebeliosa! ¿Y esta gente que no hace nada? Vale, ahora. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Para gastar puntos, vale. Para mejorar poderes con puntos de pelotón, pulsa el nuevo nivel. Vale, perfecto. Debajo de tu retrato verás un resumen de tus puntos. Vale, esta es la de virtud, que ya está así de llena porque en el primer juego fui virtuosa. Y rebeldía así porque, bueno, soy guay. Vale, voy a meterle a carga a onda de choque, a esto y... Munición con el... Venga, va. Le meteré esto también. Me parece correcto. ¿Hay alguno más? ¿Por qué me vuelve a salir lo mismo? Vale, pues nada. Antes de entrar en esta preciosa lo vamos a dejar por aquí. Es la introducción en el juego. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un buen likeazo, suscribirse, dejad un comentario, a ver, diciéndome si lo habéis jugado o no lo habéis jugado, si habéis visto el juego anterior. Si no lo habéis visto, ya sabéis, os he dejado por aquí, en todos lados, el enlace. Y nada, espero que estéis bien, espero que os guste y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!